Weh, nemu martabak coy, dengan ngarepe alun-alun Caruban. Variannya enek 4 jenis. Martabak bihun, bihun usus, bihun ayam, karo martabak dadakan sapi enak sing diyakin coy. Cuma 1.000 sampai 3.000 tok. Sak godhong-godhong kaya ngene lebih. Sing suweri yo gaene martabak ini ki lepah. Wah, atas lemu-lemu cah isine lho akeh banget. Iya, Pak. Tapi wow, masih hangat-hangat semua enak coy. Lokasinya seberangi alun-alun Caruban cah. Itu loh, alun-alun di sini. Kucuri saus sesek ki coy. Jenis saus apa ya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jatalannya melimpah banget nih. Wow, mantep nih. Siap. Oh.